ରାଜନୀତି ମାନେ କଣ? ରାଜନୀତି ନ କରିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି କି? ରାଜନୀତି ମାନେ ଖାଲି ଭୋଟ ଛିଡା ହେଲେ ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିବ ରାଜନୀତି ରାସ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୋଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ମତେ କୁହା କରିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଜାନିକେଉଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ମୁଁ ଜାନିକେଉଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବିନି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ 3 ମାସ ସଭାପତି ହେଇକି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରି ଠିଆ କରିପାରିବିନି। ତାଠୁ ବେଟର ହଉଛି ଜାନିକେଉ ହିଁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ଟଣା ଇତିହାସଟା କଣ ଆପଣ ନୂଆ ଜାଣିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଚୋରି କରି ଖାଇଗଲା ବୋଲି। ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କହିଲେ ସେଇ ଧାରା ତ ଚାଲି ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା 89ରେ 3 ମାସ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଅଫର ପାଇଲି 89 ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଦିନ। ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ହବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିପି ସିଂ ଅଲରେଡି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆକଳନ କଲି ଯେ ମୁଁ ହବା ଦ୍ୱାରା ନା ପ୍ରଶାସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ନା ପାର୍ଟିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ନା ଇଲେକ୍ସନକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ଦେଖିଛି, ଏଟା କଣ ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି? କଣ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଲେଖାଯାଏ କି? ଆପଣ କଣ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି କି? ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ନଥିଲା। ତାର କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ 3 ଜଣ ଆସାମୀ ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଧରା ପଡିଥିଲେ, ଜଣେ ଧରା ପଡିଲା ନାହିଁ। 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଣ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାଳ ମଲ୍ଲିକ କଣ ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ଧରା ପଡିଲା, ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରିଲା, କେସ୍ ବିଚାର ହେଲା। ସେଥିରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଦାୟୀ ବୋଲି କିଛି ବାହାରିଲା କି? ଅଯଥାରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସମୟଟା ମୁଁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପଦରୁ ଅବସର ଦିଆଯାଉ, କେସ୍ ଯଦି ତାର ବାଟରେ ଚାଲୁ, ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ପୁନର୍ବାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେତେବେଳେ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଖୁବ ଜୋରରେ ଏତେ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯୋଉଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା। ନେଡିଗୁଡ ଶୁଣି ଗଲା ବେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଗଲେ ଆଉ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବଦନାମ ସାଇଲୁ, ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସେ ତ ନା, ସେଇଟା ତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କାରଣ ତା ନୁହଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବଳ ହବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ତାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ଟଣା ଇତିହାସଟା କଣ ଆପଣ ନୂଆ ଜାଣିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଚୋରି କରି ଖାଇଗଲା ବୋଲି। ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କହିଲେ ସେଇ ଧାରା ତ ଚାଲି ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଗୋଡ଼ଟଣା ବେଶୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଡ଼ଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆକୁ କହନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ତିନ୍ତିଲେ ଘର ଥାଆନ୍ତି, ଇଏ ତିନ୍ତିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଘର ଥାଉ। ଘର ଛାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ସେଇ ମାନସିକତା ଆସିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବହିଟି ମୋର ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି, କି ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି, ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ ପଥରେ ରହିବା, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ହେଇକି ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗରିବ ହେଇକି ଅଛୁ। ଦୁଇ 2024 ମସିହାରେ ମୋର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା।
सत्य कथा कହୁଛି किंतु सेतबेले सौम्य बाबूंकर गोटे आर्टिकल आपण संवाद पढ़ी आम घर हालचाल जो थे कि ओडिशार स्वाभिमान कथा से उल्लेख कला जो आज जो भाषण दौरान नेता माने अस्मिता 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 अस्मितार गंध से आर्टिकल भी बाहरी से कौन परिस्थिति था निर्दिष्ट दक्ष किए दक्ष नु बोली कहबी से दक्ष पारंगम यहीपरि किसी व्यक्ति शासन को करागत करते से ओडिया नुहति तेणु से स्वाभिमान ने एवं से ओडिशार अस्मितार बासना पाई ओडियार अस्मिता को रक्षा करने को जाई मु 24 मसीह निर्वाचन में लड़िली ओडिशार स्वाभिमान को रक्षा करने सर पीएनपी ट्रस्ट गठन करिवार मूल उद्देश्य कोन रही छै सुनतु पीएनपी गठन करे उद्देश्य ला बयस वृद्धि है किसी तो कार्य कर जीवन सारा तो ये सोशल वर्क रे जाइए ये बाकी तक समय कौन करवा बाकी तक समय जमी आम ओडिशा रक्तदान कम कर कौन आम झील जो आरंभ कर गच लगे कम साहित्य प्रति पुरुष पृथ्वी साहित्य प्रति आम ओडिशार जो अवदान शिक्षा विस्तार करने केएमबी जो अवदान सब अच्छी एवं बहुत गरीब पिला पाठ पढ़ी पारु नांती मु निष्पत्ति करची जे केन्दुझर जिलार एवं भद्रक जिलार भंडारी पोखरी क्या भंडारी पोखरी निवासी मत अकातरे न जानी न शुणी 70,000 लेखा भोट दे से मो किसी नैतिक कर्तव्य अच्छे ना नहीं प्रति ब्लॉक रु पिला पाठ पढ़ार सुजोग सृष्टि करवा स्वास्थ्य कथा बुझा एवं मनोज साहित्य बोली पुरस्कार प्रति वर्ष दवा मनोज जड़े उत्कृष्ट साहित्यिक आम ओडिशार गर्व गौरव तांकर गोटे करवा कृषि साहाय्य करवा स्पोर्ट्स साहाय्य करवा साहित्य विकास केमती करवा सबू विषय समन्वय से ट्रस्ट काम कर ट्रस्ट सहयोग करी जन फाउंडर हिसाब से तार चेयरमैन अच्छे तारारंजन पट्टनायक राजनीति माने कौन राजनीति नक किसी करें कि राजनीति माने खाली भोट छिड़ा राजनीति राजनीति चली राजनीति रास्तार किंतु सोशल वर्क को बेसी गुरुत्व दिया नुआ पीढ़ी या नुआ युवक सृष्टि करने नुआ युवक सृष्टि ना ये जो मैंने बर्तमान अच्छा कम चलो नहीं मु प्रेसिडेंट 2004 निष्पत्ति सरी जनवरी 12 तारीख मत डकाला मत से जानी क्यों इच्छा था सभापति हाँ जानी क्यों क्या द्वारा मत कह करें चिरंजीवी बाबू द्वारा लुचेबार किसी ना सी कहले नहीं आप जानी क्यों कथा कहतु से मुझे निष्पत्ति कली मुझे जानी क्यों प्रति विश्वासघातता करें मुझे ये 3 मास सभापति होगी दल को ठूस मजबूत कर ठिया करें ताठू बेटर हूँ जानी क्यों ही तार दायित्व नि तेणु मुझे जानी क्यों को सभापति करने इंदिरा गांधी सोनिया गांधी को अनुरोध कर ग्रेट मैन कौन सी नेता ओडिशा एपरी कहे नहीं मुझे कथा कहली आप 9 वर्ष कम करी केवे कोटी टंका मत देते निरवच्छिन्न भाव में आपण सागर कम करी से कहते हाथ धरी देते आई एम सॉरी कौ नेता एमती कह दम अच्छी इज ए ग्रेट मैन से मत कहते आई एम सॉरी एसी का हूँ 95 कथा मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर हेली पेरी बाबू थे रेवेन्यू सेक्रेटरी से मत आसी कहले गोटे नुआ कार सार आसी एसी फिट करने कलिकता पठे ओडिशा जो एसी फिट कर मुझे मंत्री मैंने तो एसी कार चढ़ापी जो नट अलाउ केवल मुख्यमंत्री एसी कार रे जीवे तेणु आपन एसी कार कर मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तबे व्यस्त होंतु नाही मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।